पीताम्बरं करविराजित शङ्खचक्रकौमोदकी सरसिजं करुणासमुद्रं रातासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृति भावयामि. नारायणीयं 12வது दशकं. वराह अवतार वर्णनम्. स्वायम्भुवो मनुरतो जनशर्गशीला दृष्ट्वा महीम् असमये सलिले निमग्नां स्रष्टारमापशरणं भवदङ्घ्रिसेवा तृष्टाशयं मुनिजनैः सह सत्यलोके कष्टं प्रजा सृजति मय्यवनी निमग्ना स्थानं सरोज भव कल्पय ततः प्रजानाम् इत्येवमेष कथितो मनुना स्वयंभुः अम्बोरुहाक्ष तव पादयुगं व्यचिन्तित् हा हा विभो जलमहं व्यपिमं पुरस्तात् अद्यापि मज्जति महिं किमहं करोमि इत्थं त्वदङ्घ्रियुगलं शरणं यतोऽस्य नासापुटा समभव शिशुकोलरूपी अङ्गागृष्टमात्रवपुर पतितः पुरस्तात् भूतोत कुम्भिसदृशा समजृम्भदास्त्वम् अम्रे तथाविधमुदीक्ष्य भवन्तं मुचैः विस्मेरतां विधिरगा सह सुनुभिः स्वहैः कोऽसौ अचिन्त्य महिमा कृतिरुतितो मे नासापुटात् किमु भवेत् अजितस्य माया इत्थं विचिन्तयति गातारि शैलमात्र सद्यो भवन किल जगजिर्तघोरघोरम् तं ते निनादमुपकर्ण्य जनस्तपस्ता सत्यास्थिताश मुनयो नुणुभुर्भवन्तं तस्तोत्रहर्षलमुना परिणाम्य भूय तोयाशयं विपुलमूर्तिवातारस्त्वम् ऊर्ध्वप्रसारि परिगूम्न विदूतरोमा प्रोक्षिप्तबालगिरवाङ्गमुखघोरघोणं तूर्णप्रदीर्णजलद परिगूर्णदक्ष्णा तोतुर्मुनीन शिशिरयत्नवतोरिति त्वम् अन्तर्जलं तदनसङ्गकुलनक्रचक्रं भ्राम्यत्तिमिङ्गलकुलकलुषोभ्यमालम् आविश्य भीष्णरवेण रसातलस्तात् अकम्पयन वसुमतीं गवेष्यस्त्वम् दृष्ट्वा तजैतहतकेन रसातलान्ते संवेशितां झटिति कुटुकीटविभो त्वम् आपातु काणभिगणाय सुररिकेटान् दंष्ट्राङ्कुरेण वसुधां मदतां सलीलम् अभ्युद्धरतनं गरदशनाग्रलाग्रां मुस्ताङ्गुराङ्गितैवादिकपीवरात्मा उद्गोत्सघोरसलिलज्जलधेरुदंशं क्रीडावराहवपुरीश्वर पाहि रोगात्. सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द.